Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Najmanje 3 osobe su poginule i najmanje 100 povređenih u razornom tornadu koji je pogodio grad Perryton u američkoj saveznoj državi Teksas, saopštile su lokalne vlasti. Perryton u Teksasu, koji broji oko 8.000 stanovnika, ostaje bez struje jer su objekti isključeni iz bezbedonosnih razloga. Ekipe su na licu mesta i procenjuju štetu od tornada koji je pogodio grad tokom večeri. Društvenim mrežama kruže snimci koji pokazuju veliku materijalnu štetu. Najmanje 30 kuća pretrpele su direktan udar od tornada i uništene su ili oštećene. Guverner Teksasa odobrio sredstva za reagovanje u vanrednim situacijama za Perryton, navodi se u saopštenju kancelarije guvernera.